पार्क रे फाइनल पहुंच गलु एई पार्क जीपुदा भितर को। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनल एते दिन पर बुलिया गई कॉलेज रे पार्क फारे बुली सांग पिला आइछु जीव कॉलेज रही पूरा बोरिंग लगुच आसिल बुलिया पार्क। कौन लगे बे सूर्य आसला मैंने मस्त देखा पागटे रिल कर मस्त है ध गोटे रिल कर रिल गोटे करदेवी धरुन टे देख आज रिल के तुमको देखे कैमेरामैन ना नुआ कैमेरामैन मो सांग मिथुन सी आज जहाँ धर सिंपल रे खाली छाड़ी जीव इच्छा रिल कर इच्छा चषमाटा है कि किसी रिल बिल किसी हम आईटा हूँ गाड़ी जानकी वल्लभ पट्टनायक ये गाड़ी चलानी टयोटा कंपनी आगटा बढ़िया दीजिए खरा ना ऊपर ओभर ब्रिज गाड़ी जाऊ पार्कटा मुझे तुम फुल देखेबी जी संभव रिल तो कर कैमरामैन ना कि ना आउ दिन आसी सांग पिला रिल फिल करके जीवु जो सेपटे कौन हे गोटे गोटे बढ़िया भाया कौन देखा बढ़िया सन्ध्या होगा जाऊँ बोटिंग कर प्रिय मोर जाऊँ जुजु साढ़े पूरा टिकेट फिट कर रखी न्यू बोट जाऊँ पिला जाए बस मोबाइल भल से गली पड़े ना पानी रे हाँ जाऊँ हाउ बोट रेडी ये कि मुझे पोल तले गली सेपटुची इतने भी रिल्स फिल्स चलती मुझे तो करी बोट रे बस नगर बसिया बढ़िया बढ़िया गली मौसा खोलु बसु शिबू सी पड़े दी जन गोटे दी जन ना 4 जन उल्टी पड़ी तो मुझे आगे रही तू से पड़ू जा हाँ पेलुनु सेपटा मोड़ सेपटा जुजु मोड़ ना बाड़े टाइटानिक टाइटानिक ये बाड़े हम ये साढ़े पशुनी चला हला बोट बाड़े टाइटानिक बुड़ियो बड़ बुड़ी बाड़े मिथुन हाथ दे जाए
ଇରେ ଭାଇ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବୋଟରେ ବଇଛୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଲା ହଁ ମିଥୁନ ଦେଖା ଉଠଉନି ସେଲ୍ଫି ଉଠା ମୋବାଇଲ ଓଦା ହେଇଯିବ ବା କଣ ଠିଆ ହେଇଯା ଭାଇ ବର୍ଷା ପାଗ କଣ ଲାଗୁଛି ଏପଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା କାଚ ପାଣି ମୋବାଇଲ ପଛୁଆ ଚାଲିଲା କଣ ବୋଟ ନା ଆଗକୁ ନ ଚାଲ ଛାଡୁ ବୋଲା ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡୁ କର ଭାଇ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଆମେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ ହାଇ ଗାଇସ୍ କି ପାଗ ଭିଉ ଦେଖ ଖାଲି ରିଲ୍ ପାଇଁ ବାକି ଆଉ ବଏଲରକୁ ମିସ୍ କରାଉଛି ବର୍ଷା ପକେଇଲା ହେଲିକପ୍ଟର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଲା ବେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡିଓ କର ହେଲିକପ୍ଟର ଗାଇସ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ବୋଲେ ଆମେ ଅର୍ଡର କରୁଛୁ ଆମେ ବୁକିଂ କରୁଛୁ ଯିବୁ କଲେଜ ସେଇଥିରେ କଲେଜ ଯିବା କି ତୁ ତ ମନା କରୁଛି ଅଟୋରେ ପଳେଇବା ହେଲିକପ୍ଟରଟା ବୁକିଂ କରିଦେଇଛି अच्छा ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ଆସିନି ବୁଲିବାକୁ ଆଗକୁ ମାର ବେ ଆଗକୁ ବେ ନା ନା ତୁ ଠିଆ ମିଥୁନ ଠିଆ ସେଇଠି ହେଲା ପଛୁଆ ଠିଆ ପୁରା ତେରେ ନା ହଁ ତୁ ଛାଡ଼ିବ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବ ବେ ବଢ଼ା ବଢ଼ା ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ା କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲେଇ ପାରୁଛ ବଢ଼ା ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ା ହଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ଭିଡ଼ିଓ ପିଟେ ଗଲା ଡାଟା ନିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଟ ଫୋଟ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ରୁମକୁ ଆଉ ଜହ୍ନ ବ୍ୟାଗରେ ମାର ମଉସା ହୁଇସିଲ মেলে ଆସି ଯା ପଳେଇ ଆଉ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୋଟ ଚଲାଉଛି ଦେଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୋ ହାତରେ ଚଲା ଭିଡିଓ ଅଛି ଭିଡିଓର ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦେବୁ ଫଟୋଟା ଆଉ କଣ କରିବା ବ୍ଲଗ ହଉଛି ଚାଲ ମଉସା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏଇଠି ମାରବା ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 25 ଟଙ୍କା ହଁ ନା ନା ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୁଁ ଚଲେଇ ନଥିଲି ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାଗଟି ମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଗଲି ବୋଟରେ ବସିକି ପୁରା ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଛି ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାର୍କ ଏଇଟା 25 ଟଙ୍କା ଯିବା ପଳେଇବା ଯିବାକୁ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲୁ ଯିବ ପଳେଇବୁ ବାହାରିବୁ ଏବେ ବଗିଚାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବୁ ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ଭାଲୁ ହଁ ସେଲ୍ଫିଟା ନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏସ୍ପି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁଧ ଆଜି ମିଥୁନ ଦବ ମିଥୁନ ହଉଛି ବାହାରେ ମାନେ ମିଥୁନ ଦବ ଥଣ୍ଡା
आज सब स्पॉन्सर मिथुन कर बाहर रोज सब पैसा मिथुन दब এই সন্ধ্যা হলে চাল যা ডিজেটা যাব আম কলেজ আজ নাচিব সব হল এহে রহা नहीं जाता প্রিয়ম সে ডিজেটা যাব আম কলেজ মানল কোড আসব ତୁ ସେଇଟା ଭିଡିଓରେ ପଡିଥିବ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଖା ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଉ କଲେଜ ଆଉ ହଁ ପଳେଇବା ଚାଲ ମିଥୁନ ବାଏ ବସ୍ ଯିବ ସାଙ୍ଗ ଟାଟା अच्छा बात नहीं इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।